من خلال استقراء مواقف المجتمع المدني من تدهور الغابه وطبيعه الحال الذي حسب المقاربه ديال سيوط طلقوا ان المجال ديال الريف هو اكثر ضعف وتهديد وخطوره. ولكن بالنسبه للدخول ديال الاستاذ صديق هو تطرق الى المقاربه التشاركيه، وبغينا يوضح لنا العلاقه ما بين المجتمع المدني في شقيه التعاونيات، نعرفوا هذا التفريق هذا بشكل واضح، وجمعيه المجتمع المدني، خاصه ان المنطقه ديالو هو صنفها الغابه هي في مجال التهديد فقط، ما وصلش للدرجه ديال الضعف. وشكرا استاذ. اذا نعطي الكلمه للاستاذ الكبير الاستاذ السباعي لاخر تساؤل اللي غيكون في هذا الحس. Monsieur le Président, j'ai juste quelques remarques sur les deux expositions de la sécheresse. Monsieur Jahid, vous avez parlé de la sécheresse, vous avez utilisé les quarts à la moyenne. On sait que la sécheresse est un phénomène très complexe. On ne peut pas se baser uniquement sur les précipitations pour la définir. Il y a d'autres facteurs. Il y a l'insolation, il y a le vent. On peut avoir 40-30 mm, mais si on a après un vent desséchant, donc ça ne sert à rien. Il y a l'évaporation, il y a l'humidité, etc. Mais dans l'autre volet de votre communication, vous avez parlé du bilan, ETP et puis ETR. Donc je crois que vous aurez pu vous baser uniquement sur l'ETP, et ça dépend de quel ETP. Est-ce que vous avez utilisé uniquement l'ETP à partir de la formule de Thorndike? Donc Thorndike utilise uniquement les précipitations et les températures, ou bien l'ETP de Turc, ou bien l'ETP de Perlman qui utilise 5 paramètres climatiques. Et je crois que c'est la meilleure méthode. On l'a déjà utilisé pour la station d'Oukia et ça a donné des résultats très intéressants. En plus, si on utilise le TP Perlman, on est obligé de prendre les précipitations, les températures, le vent, l'insolation et l'humidité. Et ces paramètres, on ne les trouve que dans les stations météo. Et les stations météo, donc là dans la région, vous avez Oujda-Nador, leurs données sont fiables. Sinon, il faut faire une étude critique des données et voir leur homogénéité. Pour M. Jallet, la même chose. Donc vous avez utilisé un indice de précipitation, ce qu'on a utilisé, même s'il est recommandé par l'OMM, même s'il est adapté à la sécheresse météo, vous l'avez utilisé, vous avez essayé de le corriger. Donc c'est la même chose, on ne peut pas se baser uniquement sur les précipitations pour définir une année si elle est sèche ou humide. Et vous avez donné l'exemple de 2013-2014, une année dans laquelle vous avez un déficit de 10 ou 12%. Si on a un total de 300 mm par exemple, si on a 330 ou 270, ça ne veut rien dire. Il faut voir la répartition des pluies au cours de l'année. On peut avoir 400 mm, comme l'année dernière à Goulmine, on peut avoir 200, 300 mm dans une zone où le total, la moyenne, c'est 120 mm. Donc ça a causé des inondations, des pertes, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle est une année humide. Et il faut également voir la répartition, plutôt il faut comparer ces indices avec le rendement agricole, pour vraiment savoir si on est dans une année sèche ou une année... Voilà, et merci Monsieur le Président. Merci notre professeur, et on va donner la parole oui, je ne sais pas si vous allez répondre, je ne sais pas comment vous allez... Par ordre, voilà, par ordre des interventions. Voilà. C'est pas vous qui avez commencé, M. Jahid. Je pense que c'est M. Bourlet qui va commencer. شكرا. سأحاول أجيب عن بعض التساؤلات التي يهمت نوعيتها.
بالنسبة للطالب من المسؤول عن تدهور الغطاء الغابوي بالريف الأوسط؟ لا طالبين هذا مصدر عاشقين طالب عاشقين. إذا بالنسبة للعامل الرئيسي الذي يؤدي إلى تدهور الغطاء الغابوي بالريف الأوسط بالخصوص هو الضغط الديموغرافي. الضغط الديموغرافي الكبير جدا. إذا بالنسبة لكتامة ولا بالنسبة للمجال الذي اشتغلت عليه نسبة التزايد الديموغرافي تصل إلى 1.37%، مع العلم أن يعني نسبة أن السكان القريبون في المغرب ما بين 2004 و 2014 تناقص ناقص 0.06. المجال يعرف يعني نموا ديموغرافيا سريعا جدا. هذا النمو الديموغرافي السريع ادى الى كثافه سكانيه جد مرتفعه هي 127 نسمه في الكيلومتر المربع. بطبيعه الحال الكثافه الديموغرافيه العاليه والضغط الديموغرافي العالي يعني يولد ضغطا كبيرا على الوسط. بطبيعه الحال السكان يجدون في الغابه حلا لتلبيه حاجياتهم الاساسيه الدرجه الاولى، لان هذا الضغط الديموغرافي يدفع بالسكان الى التوسع على حساب الغابه. بل زراعه كيف ولدت ولا جاذبيه حتى على المهاجرين الذين كانوا غادروا الى الخارج، عادوا في الثمانينات وفي التسعينات عادوا الى بلاد كيف من اجل يعني ربما العقار المرتفع النبته، وهذا ما زاد في استفحال الوضع. بالنسبه لي بما ان المشكل هو مشكل زراعه كيف، اذا هل هناك بدائل لحل هذا المعضله؟ بالنسبه للدوله تعاملت في التعاطي مع هذه الزراعه، اذا حاولت ان في البدايه ان تبنت مقاربه قانونيه حيث حاولت ان تنتزع هذه الزراعه عن طريق القوانين. إذا لما فشلت هذه المقاربة ذهبت إلى المقاربة الإدارية وأنشأت الوكالة الوطنية لمحاربة المخدرات في أواخر السبعينات. فشلت هذه المحاولة فتبنت مقاربة اجتماعية تمثلت في المشروع اللي دار في سنة 1989 أصيلة شراكة مع الفاو، تجمع سكني صغير لا يتعدى عدد سكانه 300 نسمة، تقريبا 2 مليار في تلك الفترة ديال الدرهم. في تلك الفترة حاولت أن تغير هذه الزراعة عن طريق مجموعة من المشاريع، لكنه هو الآخر فشل هذا. ونفس الشيء يعني أحدثت وكالة تنمية الأقاليم الشمالية من أجل كذلك إيجاد حل لهذه الزراعة، لكن الزراعة زادت في الانتشار. ربما هذا السبب بعض الفاعلين نادوا بتقنين النبتة. بطبيعة الحال أحزاب حزب الاستقلال والأسرة المعاصرة وبعض الفاعلين الجمعويين ربما رأوا في أن تقنين النبتة ربما يخفف من الضغط على الوسط. بالنسبة لدور من المسؤول، تقريبا دور الفاعلين في التغلب على ولا في التخفيف من هذا الضغط، بالنسبة للمجتمع المدني في بلاد كيف دوره يعني ضعيف جدا يكاد يكون منعدما. منظمات المجتمع المدني تقريبا لا وجود لها في المجال. ربما شكرا. شكرا السيد الرئيس، الشكر موصول كذلك للمتدخلين. بالنسبه للسؤال الموجه من الاستاذ العناوي حول تدهور المجال الغابوي بالاطلس المتوسط خصوصا جماعه بركين، الكثافه السكانيه في الاطلس المتوسط ضعيفه جدا، عكس ديال المثال ديال الريف 127 نسمه في كيلومتر مربع، لا تتجاوز في الجماعه ديال بركين 12 13 14. بالتالي هنا بل هناك تراجع كبير للساكنه في هذه المناطق. الجماعه ديال بركين الحصيله ديال الديموغرافيه السلبيه منذ
ولايتين ديال الاحصاء. يعني منذ 2004 بدات الساكنه تتراجع بشكل كبير، وبالتالي من يدمر الغابه في هذا المجال ليس هي الاستغلال ولا الضغط السكاني كما الامر في الريف، وانما هناك لوبيات ومقاولات. المقاولات تاخذ صفقات معينه ولكن تتجاوز الحموله ديال الصفقه في القطع وكذلك في الاستخلاص الخشب. كذلك هناك سرقه موصوفه ومنظمه لدرجه ان تم استعمال امبيلونس ديال الجماعات المحليه لسرقه الارز، وتم الايقاف ديال هذا الشخص بالامبيلونس ديال الجماعه. اذا هنا هذا هو الاشكال. بالنسبه للفرق او للمجتمع المدني، القانون واضح في المجتمع المدني. التعاونيات هي عندها صفه الربح، ممكن ان تذهب الى الربح، لذلك الشراكه ما بين المياه والغابات والتعاونيات تذهب في اتجاه اعطاء صفقات مربحه للتعاونيات المقابل ديال انها التعاونيات ستساعد في الحفاظ على الغابه. العكس ديال الجمعيات ليست لها صفه الربح وانما التطور. وبالتالي القوه ديال المجتمع المدني في المنطقه نتاع الاطلس المتوسط جاءت نتيجه الترافع، جاءت نتيجه النهب المنظم لهذا الثروه، لانه لا يعقل ان جمعيه غادي تواجه الساكنه اللي كتستافد من هذه الغابه، خاصه الساكنه بالظروف ديالها القاهره، ولكن يتم مواجهه النهب المنظم لهذه الثروات. وبالتالي التعاونيه تدخل في شراكه مع عن طريق صفقه، والجمعيه فقط تتطوع من اجل القيام بهذا الغرض. اتمنى ان نكون قد قدمت الاجابه، وشكرا السيد الرئيس. إذا شكرا أستاذ، وأعطي الكلمة للمتدخل اللي كان من بعده هو الأستاذ مازي. نجاوب هذا السؤال. كان الاشكال ديال التدهور الغذاء حاليا في الريف هو الفقر. من خلال الاحصائيات ديال المندوبيه الساميه اتخذت سنه 2014 ان هناك سجل تراجع مهم لمعدلات الفقر. الحادث اللي كيساهم في تدهور الغابه بشكل قوي في الريف هو ديك الارباح الخياليه التي تدر هذه الزراعه على السكان. اذا كيف يمكن تعويض هذه الزراعه اللي هي عندها قيمه ماليه كبيره في الهكتار بزراعه اخرى؟ كتولد طبعا بعض المحاولات من طرف وكاله، من طرف المعهد الوطني للنباتات الطبيه والعطريه في التاونات، واقترحوا بعض البدائل، ولكن تلك البدائل ما كانش الاستجابه من طرف السكان. اذا يصعب حاليا اننا يصعب ايجاد بديل لزراعه القندب الهندي بالنظر الى المردوديه المرتفعه. إذا هذه الإضافة اللي يمكن أن نقول بالإضافة للأسئلة الأخرى كلهم جاوب عليهم الأستاذ أبو هلال. إذا شكرا للأستاذ المازي، والكلمة للأستاذ جاهد ليجيب عن الأسئلة التي طرحت عليه، وشكرا. J'accepte bien cette remarque. Mais de toute façon, avant j'étais convaincu normalement de ce que vous venez de remarquer à propos de les indices de la caractérisation de la sécheresse. Donc, de même, je renvoie la balle à M. Njare lorsqu'il a utilisé donc le terme de la modification ou de la correction d'un indice. Parce que si vous modifiez ou vous corrigez, alors vous rajoutez quelque chose, c'est-à-dire dans toute la formule ou de l'équation statistique. Mais là, ce qu'on a observé, il y a un rajout des échelles, des classifications. Voilà. Parce que normalement, et ça fait partie de ce qu'on appelle le degré d'intensité de sécheresse. Et donc, il y a plusieurs formules, donc au indice. Le mieux normalement, à mon avis, parce qu'on n'avait pas le temps, normalement, de les utiliser, de les appliquer et de les comparer. Parce qu'il y a un problème, surtout normalement dans l'échelle. Par exemple, pour moi, je peux prendre, par exemple, dans l'échelle, puisque déjà,
on a un écart type, donc c'est suffisant. Mais la condition primordiale, c'est celle qu'on doit revenir à des périodes d'observation. Si vous avez travaillé par exemple sur une longue période de 100 ans, c'est suffisant. La moyenne, ça vous donne normalement une vue plus ou moins correcte. Mais lorsqu'on raccourcit un petit peu, on peut avoir, donc, on peut normalement utiliser ou recourir à l'utilisation de la médiane. Mieux. Voilà. Monsieur Sbaï, donc, il a suggéré, donc, j'utilisais cette formule de Blanek-Ried parce que j'en suis sûr que la formule de Pillman, c'est une formule idéale. Voilà. Parce qu'il se base sur deux choses là. On a un bilan radiatif, le radialement net. Donc, en plus, on a l'autre volet de déficit hydrique. Donc, il regroupe donc tous les facteurs et les paramètres normalement qui se manifestent pour donner ce qu'on appelle la sécheresse. Voilà. Et d'après ma communication, j'ai travaillé donc sur un indice de l'écart à la moyenne en pourcentage, c'est déjà. Mais le fait, ce que je pose comme question, c'est voir les données. Voilà. C'est-à-dire l'homogénéisation des données. Est-ce que vraiment elles sont justes? D'après moi, j'ai lissé les lacunes. Je n'ai pas recourir à l'interpolation ou d'autres méthodes pour combler les lacunes. J'ai laissé donc le vide parce que normalement, dans les précipitations, en termes de précipitation, il faut, c'est pas jamais, mais recourir donc au comblement. Mais lorsque les situations, il faut revenir aux analyses des situations météorologiques. Est-ce que vraiment la région, par exemple, qui se trouve à 20 km ou à 40 km, a la même situation météorologique? Donc il faut analyser les situations en surface et en altitude. Voilà. Et nous, par exemple, on n'a pas utilisé donc, ces situations, donc c'est un manque, hein, mais dans d'autres recherches, dans les futures recherches, on doit normalement recourir. Vous avez juste comparé donc, le rendement, la production agricole avec l'estimation de l'UTP, il n'y a pas de corrélation, toujours de corrélation. Il n'y a pas de résultat significatif. C'est-à-dire, on a augmentation de l'UTP, donc ça donne augmentation diminution de rendement, et vice-versa. Non, parfois, on a une quantité dérisoire, au moyen, au cours de l'année. Mais sa répartition au niveau de la végétation est optimale. Et cette répartition, ça va donner donc de bons rendements. Et ça, donc, c'est confirmé par les agronomes, les ingénieurs, comme ici par exemple à Fès, à CNES, dans le centre de recherche agronomique. Donc ils ont confirmé normalement, surtout par des modélisations, hein, par l'utilisation de la modélisation, soit pour les rendements, soit pour les aléas ou d'autres choses. Oui, M. Jaïd. Blanek-Ried, On demande c'est quoi? Juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, non, mais pour la formule de Blanek-Ried, normalement, parce que c'était préconisé par le ministère de l'Agriculture et de la Forme agricole. Et presque tous les instituts ou tous les chercheurs agronomes, ils ont utilisé donc cette formule. Et ça donnait des résultats satisfaisants. Voilà. Mais, cependant, l'utilisation de PEMA, c'est la dernière formule, normalement, qu'on souhaite utiliser. Mais, hélas, pour nous, dans la région du Nord-Est, on trouve 2 stations ou 3 stations synoptiques, hein, qui disposent de données, globalement, qu'on peut utiliser. Merci, M. Jaïd. Je passe la parole à professeur Jari.
Non, c'est le professeur Sdaï avant vous. Il n'y a pas eu de questions pour vous. Bon, d'accord. Sans tarder, bien sûr, M. Jahid m'a séché tout mon temps. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Smaïl. L'utilisation de ces approches-là sont bien sûr utiliser d'autres éléments, semble un petit peu, j'allais dire, surfacique, mais bon, il en faut des fois lorsqu'on utilise P est égal à 2T de cosine, des fois on se pose la question si c'est encore valable ou non. Mais bon, donc je suis tout à fait d'accord avec vous dans l'utilisation de ces indices. Je réponds juste à mon ami aussi, Rachid. Vous savez très bien, on a passé une bonne période de notre vie à critiquer les données. Donc je ne peux commencer à travailler avec les données sans les critiquer. Donc c'est une phase qui effectivement a été faite en fonction de ce que je dis. Merci. Et donc, merci M. Njeri. Et avec votre intervention, on va mettre fin à cette séance et on va se donner rendez-vous demain matin, Inch'Allah, à 9h dans la même salle. On vous remercie tous et on vous souhaite une bonne soirée.